समाचार सूरतथी शहરમાં નકલીના ખેલનો થયો છે પર્દાફાશ। સુરત શહેર પીસીબીને મળી મોટી સફળતા। પીસીબી દ્વારા સરોલી વિસ્તારમાંથી મોટું ગોડાઉન ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે। ડુપ્લિકેટ ગુટખા તંબાકુનો 4 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। વધુ જાણકારી આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા બળદેવ। જી બળદેવ। જે રીતે સુરત હેલો જી બળદેવ। हाल तो पोलीसे आ तमाम मुद्दामाल झड़पी पाड्यो छे। डुप्लिकेट गुटखा अने तंबाकूनो 4 करोड़ रूपियानो मुद्दामाल जप्त करवामां आव्यो छे। प्रिंस एस्टेटना क्रिया लॉजिस्टिक्सना गोडाउनमांथी आ नकली जत्थो झड़पायो। एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 पासे उत्तर प्रदेश महाराष्ट्रथी मालसामान लवायो होવાનો घटस्फोट थयो छे। पोलीस तपासमां 5 आरोपीओना नाम सामे आव्या छे अने 5 पैकी 3 आरोपीओनी धरपकड़ थई चूकी छे, ज्यारे अन्य 2 आरोपीओने वोंटेड जाहेर करवामां आव्या छे। तेमनी तपास चाली रही छे। आ नकली माल बनावता केवी रीते अने कोण आ नकली प्रोडक्ट सप्लाय करतुं हतुं तेनी तपास करवामां आवी रही छे। पीसीबी द्वारा सरोली विस्तारमांथी आ नकली गुटखा तंबाकूनुं आखुं गोडाउन झड़पी पाडवामां आव्युं छे।